Wow, teman-teman, apa kabar semuanya? Baik ya? Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Om Assalam, Merdeka. yes. Waalaikumsalam, merdeka. There are 15 Oh, udah kembali hands. lagi. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Merdeka. Ya, merdeka. Pak Ridwan udah boleh Saat kan? itu Bapak Ustaz, Astamnya lagi kerja. Assalamualaikum, Merdeka. Ya. Yang sedang di jalan, fokus tetap di perjalanan. Yang sedang rehat, boleh Nabi, berdoain. makasih. Ya. Yang sedang istirahat, mari kita belajar ya. Yang sedang di jalan tetap fokus, yang sedang bertebaran di muka bumi, ya bertebaranlah teman-teman, Maaf, biar tidak izin Ustaz. mengganggu aktivitasnya ya. Eh, saya sambil jualan paling menyimak Oke, Ustaz. siap, Maaf. sambil jualan, lanjutkan, selagi bisa diatur waktunya, konsentrasinya, never mind ya, nggak masalah. Tapi kalau di perjalanan sebaiknya lanjut saja ya. Video ini saya rekam untuk teman-teman bisa mengulas kembali, bisa melihat kembali gitu ya. Oke, tetap semangat. Inilah fungsi dari teknologi ya. Sehingga kita tidak ada alasan tidak tahu karena ada teknologi ya. Well, teman-teman, saya izin share screen, saya izin rekam untuk mengulas kembali teman-teman yang tidak hadir ya. Jadi bisa melihat kembali materi kita. Ya, sudahkah terlihat teman-teman? Sudah, Ustaz. Nice, ya. Teman-teman, mari kita awali pembelajaran malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Teman-teman, are you happy? Yes, I am Alhamdulillah. happy. How are you today? I am fine. Thank you. Nice. I am very well, thank you. Walaupun saya nggak ditanya, nggak ada yang nanya, it's okay, nggak apa-apa, never mind ya. I am very well, thank you. Terima kasih. Well, setelah berbasmalah ya, mari kita sedikit commercial break ya, iklan dulu nih teman-teman. PKBM English Information. Pertama adalah thank you for those who have done the homework. Ya, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mengerjakan tugas video homeworknya ya. Karena latihan membuat kita sempurna teman-teman. Jadi kerjakan tugas videonya, kirim ke saya. Number two, thank you for the comments in YouTube. Nah, terima kasih juga teman-teman sudah mengomentari di YouTube. Ya, artinya pastikan lihat kembali materinya karena kita belajarnya nggak lama dan cukup sebentar waktunya ya. Jadi lihat di YouTube gitu ya, biar ingat lagi karena kita sudah tidak muda lagi gitu ya, biar diingat lagi. Number three, the online class will use some facility ya. Jadi penggunaan belajar online ini harus dimaksimalkan. WA, YouTube, dan Zoom ini ya. Jadi biarin lebih maksimal. Number four, you had better on camera from start to finish. Teman-teman pastikan kameranya on ya. Agar kita saling memahami ya. Saya bisa ngelihat teman-teman, teman-teman bisa ngelihat saya. Jadi kameranya di-on-kan. Lalu number five, make sure do every task ya. Pastikan teman-teman mengerjakan seluruh tugas yang ada dari PKBM Mahat Al-Zaitun ini, gitu ya teman-teman ya. Satu di antaranya review or watch YouTube. Satu di antaranya teman-teman diminta mereview lagi, lihat kembali YouTube yang sudah dijelaskan lewat ini ya, lewat online sini. Dan pastikan give comments ya. Number six, the learning time is always evening ya. Belajarnya 6.30 sampai finish, sampai selesai ya. Number seven, better use laptop to online study than mobile phone ya. Saya menyarankan belajar online itu sebaiknya difasilitasi. Satu di antaranya pakai laptop teman-teman atau komputer. Yang penting layarnya besar. Nah, biar kelihatan tulisannya jelas gitu ya. Mata kita mungkin udah nggak muda lagi ya. Kalau melihat yang pakai handphone mungkin akan sulit bacanya. Jadi kalau pakai yang layarnya lebar itu lebih baik. Lanjut. Um, Make sure to have a screenshot. Teman-teman, kalau ada yang penting di screenshot saja teman-teman buat belajar ya. Dan screenshotan itu dikirim ke saya tanda hadir. Nah, itu nomor 9 ya. Jadi send the screenshot to Apri. Give name and
kelas paket berapa gitu ya teman-teman ya, tanda hadir. Jadi dikirim. Oke, that's all from for the commercial break ya. Itu aja iklannya. Sekarang kita lanjutkan teman-teman belajar kita tentang motivasi or motivation. Mari kita diskusi teman-teman. Kira-kira apa di benak teman-teman? What is in your mind when you hear motivation? Coba kita diskusi. Miss Siti, di benak Miss Siti, motivation itu apa? What is on your mind? Atau yang lain boleh sharing? Kira-kira siapa? Langsung saja dijawab. Kira-kira apa nih? Memberi semangat, Oh, memberi semangat. Very good. What else? Apalagi? motivasi, Motiv- motivasi, motivasi. Very good. Bahasa Indonesia motivasi. What else? Oke ya, betul semua. Memberi semangat, motivasi gitu ya. Now let's check this out. Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah ini dia. Motivation. Nah, ini dia. The reason why somebody does something or behaves in particular way. Gitu ya. Jadi motivation itu reason, alasan kenapa, why somebody does something. Seseorang melakukan sesuatu. Ah, teman-teman senang dengan apa namanya seseorang biasanya kan melakukan apapun buat dia, gitu ya. Gitu ya. Termotivasi karena dia. Jadi senang melakukan sesuatu karena Anda termotivasi. Ya, itulah the reason why somebody does something ya. Banyak reasonnya, alasannya macam-macam ya. Anda ikut Zoom, belajar PKBM ya, usia nggak muda, tapi tetap semangat, motivasinya luar biasa. Saya sangat mengapresiasi, gitu ya. Now let's see here, learning objective ya. Jadi pembelajaran objektifnya kita nih, at the end of the lesson, the participants are expected to. Teman-teman diharapkan apa namanya member ya, para pembelajar diharapkan mampu. Nah, pertama dulu deh nih, know ya, know the vocabularies related to motivation. Mengetahui perbendaharaan kata berkaitan dengan motivasi. Lalu yang number two, correctly use vocabularies related to motivation. Secara tepat menggunakan ya perbendaharaan kata berkaitan dengan motivasi. And then be active and confident during the lesson, especially in the speaking session. Jadi teman-teman pede saja, aktif, percaya diri dalam mengutarakan ya, khususnya dalam nanti speaking session ya, sesi bicara, sesi speaking. Oke, now highlightnya di dalam pembelajaran hari ini kita ada brainstorming, visual vocabulary, ada vocabulary, ada rearrange sentence ya, grammar flash, quiz, speaking session sama feedback. Ya ini yang kita akan bahas teman-teman ya. Now number one atau yang pertama, answer the questions below. Teman-teman, kira-kira apa nih pertanyaannya? Jawabannya ya. What motivates you to keep learning English? Apa yang membuat Anda to keep learning, untuk tetap belajar bahasa Inggris? Coba boleh sharing teman-teman, satu di antara dari teman-teman kira-kira apa sih yang tetap termotivasi? Teman-teman termotivasi tetap untuk mau belajar bahasa Inggris. In gado-gado boleh, kira-kira apa teman-teman? Anyone can help me? I Miss Mars, want to speak English. you want to speak English. English? Very good. Ya, ingin bicara bahasa Inggris. Nice. Ada lagi? Anyone? Any more? Boleh ya. Pasti teman-teman juga satu di antaranya ya pengen belajar bahasa Inggris, pengen bicara, pengen bisa bicara. Nah, yang kedua, what would you say or do to someone who's feeling unmotivated to achieve their goals in life? Nah, what would you say? Apa yang Anda akan katakan to someone, kepada seseorang who's feeling, yang rasanya unmotivated, tidak termotivasi, ya, to achieve their goals in life, untuk meraih tujuannya dalam hidupnya. Kira-kira Anda mau ngomong apa sama teman-teman yang mungkin bahasa kitanya apa ya, lemes, layu, tak bersemangat, atau in our words ya, dengan bahasa kitanya KS gitu ya. Apa itu, kaslan ya, males gitu. Kira-kira gimana teman-teman? What would you say? Anda mau ngomong apa? Anyone can help me? Bisa bantu kepada seseorang yang mungkin
Diajak kemari, oh enggak, diajak ke sana enggak mau. Alasan penuh, ada penuh saja alasan. Kira-kira gimana? Ya, seperti kita juga yang ngajak jadi malas ya. Ya, jadi ya itulah. Mungkin dia tidak termotivasi, tidak punya tujuan hidup. Oke, now let's see. Now, visual vocabulary ya, sudah ya. Tadi saya sampaikan setelah brainstorming ada visual. Visual itu gambar, teman-teman. Vocabulary perbendaharaan, perbendaharaan kata lewat gambar. Nah, apa saja, Mister? Kita lihat ya. Yang pertama, achievement, pencapaian. Lalu yang kedua, progress, kemajuan. Yang ketiga, success, kesuksesan. Yang keempat, goal, ya, tujuan. Lalu yang kelima, spirit. Ya, oke, spirit gitu ya. Semangat, teman-teman. Lalu yang keenam, interest. Nah, ini semua berkaitan dengan motivation. Berkaitan dengan apa, teman-teman? Motivasi. Yes, pada saat kita lingkari motivasi, lalu berkaitan dengan apa? Ya inilah. Tentang progress, achievement, success, interest, spirit, goals. Ya. Now let's see. Nah, ini dia. Ada perbendaharaan kata, tadi ada gambar, ada kata, lalu dirangkai dengan kata. Ini ada motivate, vocabulary-nya. Meaning-nya motivasi artinya. Nah, example sentence ya. Jadi contoh kalimatnya. Oh, teman-teman ikuti saya. Repeat after me. Kita ucapkan bareng ya, biar terbiasa teman-teman. Nah, oke. She used inspirational quotes to motivate her team before big project. Bareng-bareng teman-teman. She used inspired Inspirational quotes to to motivate her team team before a big project. Very good. Ya, dia menggunakan inspirational quotes. Jadi quote-quote yang menginspirasi. To motivate her team before big project. Untuk memotivasi timnya before big project. Sebelum melaksanakan project yang besar. Gitu ya. Now yang number 2, achieve. Menggapai. Teman-teman bareng-bareng lagi. With hard work and determination, you can achieve your goals. Bareng-bareng. With hard work and determination, you can achieve your Very goal. good. Nice. With the hard work, teman-teman. Dengan kerja keras dan determination ya, ketekunan, you can achieve your goals. Anda bisa meraih mimpi-mimpi Anda, tujuan Anda, gitu ya. Now eager, itu antusias, ingin sekali. Bareng-bareng lagi. The students were eager to learn about fascinating topic in their class. Bareng-bareng. The students were eager to learn about the fascinating topic in their class. Very good. Class. Nice. Now yang 4, burden, beban. Bareng-bareng. Motivation helps leave the burden or difficult challenge. Bareng-bareng. Motivation helps leave the burden of difficult challenges. Very good. Jadi motivasi membantu mengangkat beban. Nah, kayak leave the burden of difficult challenge. Jadi tantangan-tantangan yang sulit itu bisa terbantu karena kita punya motivasi, teman-teman. Nice ya. Burden means beban, gitu ya. Lalu aim ya, tujuan bareng-bareng. Her aim is to become a skilled pianist by practicing every day. Again. Her aim is to become the skilled pianist by practicing every day. Good job. Her aims, tujuannya to become a skilled pianist, untuk menjadi piano yang mampu memainkan piano, skilled pianist ya. Jadi pemain pianis yang mampu, yang bisa ya. By practicing every day. Nah, dengan cara latihan setiap hari ya, gitu ya. Kalaupun skill pianisnya diganti dengan English bisa aja ya. Her aim is to become skill of English by practicing every day ya. Jadi tujuannya adalah bisa bahasa Inggris dan latihan setiap hari. Oke. Nah, ini motivasi secara umum teman-teman ya. Jadi bisa
dikaitkan dengan apa saja. Now, lagi ada sampai 10 ya, teman-teman. Influence ya, mempengaruhi barang-barang. Positive role model can influence young people to make good choice. Barang-barang. Positive role model can influence young people to make good choice. Very good. Ya, jadi positive role model. Jadi contoh yang positif can influence, bisa menginfluence young people ya. Anak-anak muda to make good choice ya, untuk memilih keputusan yang baik gitu, untuk membuat keputusan yang baik. Jadi anak-anak muda itu perlu role model, perlu contoh yang baik ya. Number 7, succeed, sukses. Barang-barang. If you study regularly, you will succeed in your exams. Barang-barang. If you study regularly, you will Very good. Jadi jika Anda belajar teratur, regularly ya, rutin, you will succeed in your exam. Anda akan sukses dalam latihan-latihan ataupun ujiannya, examinationnya, gitu ya. Now let's see task. Task itu tugas, teman-teman. Bareng-bareng. I have several tasks to complete before the end of the day, including finishing my report. Yuk. I have several tasks to complete before the end of the day, including finishing my report. Very good. Nice. Now let's see. Self-discipline ya. Number 9. Self-discipline, kedisiplinan diri. The secret of developing self-discipline and reaching your goals is finding motivation. The secret of developing self-discipline and reaching your goals and finding motivation. Good job. Jadi the secret rahasia ya of developing self-discipline. Jadi rahasia pengembangan disiplin diri and reaching your goals, dan meraih tujuan, finding motivation. Jadi temukan motivasi Anda. Oke, Anda termotivasi apa ya? Number 10, distract ya, mengalihkan. Bareng-bareng, stay motivated to avoid getting distracted from your task. Again. Stay motivated to avoid getting distracted from your task. Nice, very good. Jadi stay motivated, tetap termotivasi teman-teman. To avoid getting distracted, untuk menghindari distracted ya, terganggu from your task ya. Jadi tetap fokus ya untuk menghindari gangguan-gangguan yang ada, gitu ya. Fokus kepada tugasnya sehingga yang lainnya abaikan. Yang penting fokus kepada tujuan penuh. Well, that's the what we call it. The commercial break ya, okay. Now let's see. Ini ada rearrange sentence teman-teman. Rearrange sentence itu sentence kalimat rearrange, merangkai kalimat. Nah ini ada 10 kalimat yang intinya adalah berkaitan dengan motivasi. Contoh, talk team the motivated coach win to the. Nah, gitu teman-teman. Nah teman-teman boleh di screenshot ini ya, nanti dicari tahu ini gimana ini. Lalu bagaimana? Nah, ini kan ada yang kuningnya. Yang kuningnya itu adalah yang duluan. Yang nomor 2, goals achieved through hard work. Lalu yang nomor 3, Hannah, her eager sister made learn ballet too. Gitu ya. Number 4, the mountain feels like of a homework burden. Number 5, to become a doctor, his aim is. Gitu ya. Number 6, friends, choices influence can your. Okay. Number 7, you don't succeed, give up will if you, gitu ya. Number 8, all of the 9 p.m. need to finish task before I. And then number 9, with temptation, self-discipline, it to can junk food you resist the, gitu ya. And then number 10, studies distracted before can your. Waduh, mister, ini kok banyak banget ya merangkai katanya piye. Nah, ini dia. Teman-teman, kalau lack of vocabulary, kalau perbendaharaan kitanya masih limited ya, masih terbatas ya. Jadi wajar merangkainya agak bingung, tapi nggak apa.
Nah, intinya tetap semangat teman-teman ya. Ini harus dilewati, harus dilalui. Kita langsung saja teman-teman. Kita ucapkan bareng-bareng ini jawabannya, gitu ya. Oh, teman-teman sudah Isya, alhamdulillah. Ya boleh di screenshot dulu teman-teman ini biar nanti jadi apa namanya Puan. Sebentar ya, lagi Isya kita lihat sejenak. Salam tahu iya. Bisa screenshot? Saya. Oh, suara. Nanti. Yung kimang gusto berapa? Yes. Bila ya sudah Isya. Wah, mari kita latihan speaking teman-teman. Mr. Parsini dibaca number 1 yuk. Oh, Miss Parsini, sorry, bukan Mister ya. Silakan Miss. Oke kan. Miss Parsini terlihat. Baru masuk. Oke. Siapa yang bisa bantu saya membaca number 1? The coach Ya. motivate the team to win. Oke, very good. Ya, Mr. Sutarmi. Ya, the coach talk to motivate the team to win. Ya, the coach talk. Ya, jadi obrolannya coach ya pelatih memotivasi the team, si timnya untuk menang, begitu ya. Nah, boleh number 2. Siapa bisa bantu? You have to achieve a goal. Yes. Work hard to achieve your goals. Apa nih artinya teman-teman? Work hard. Kerja keras. Very good. Kerja keras to achieve your goals. Untuk meraih sukses tujuan. Good job. Nice ya. Number 3 boleh bantu? Her sister Hannah eager to learn ballet. Yes, very good. Apa ini artinya, Miss? Her sister made Hannah eager to learn ballet. Saudara perempuannya membuat Hannah eager ya. Bersemangat ya, eager, pengen banget to learn ballet. Iya. Jadi saudara perempuannya Hannah eager to learn ballet. Jadi pengen banget belajar nari ballet. Good. Number 4, boleh dibantu siapa ini? The mountain of homework feel like a burden. Ya, oke. The mountains of homework feels like burden. Ini apa ini, teman-teman? Gunung. Mountain of homework. Homework itu pekerjaan rumah. Segunung pekerjaan rumah. Feels like a burden, gitu ya. Apa ini? Feels like. Masih merasa suka membebankan, begitu teman-teman. Iya. Mountain of homework feels like a burden. Suka membebankan gitu ya. Yes, betul. Pekerjaan segunung sangat membebankan. Feels like a burden. Berasa seperti membebankan, gitu teman-teman. Seperti membebankan. Saya udah nyuci baju, bersih rumah, ya kan.
melayani suami. Ada PR dari misternya. Ya Allah, like a burden gitu ya. Tapi nggak ada di kelas 10 PKBM ini semuanya semua. Betul ya teman-teman. Lalu number 5. Kira-kira dibantu lagi yuk. His aim is to become a doctor. Yes. His aim is to become a doctor. Apa nih teman-teman? Tugas dia adalah seorang dokter. Ya, good job. Become Aim, tujuan. His aim, tujuan dia ya, tujuan dia. dia adalah menjadi seorang dokter gitu. Very good. Menjadi seorang dokter. Nice. Number 6. Nice. Good. Friends Nice. can influence your choice. Teman Friends saya, can influence your teman-teman choices. dapat Gimana nih? influence Friends, teman, can influence, bisa menginfluence, bisa mempengaruhi, gitu ya. kamu. Ya. Teman-teman bisa mempengaruhi your choice, keputusan Anda. Jadi keputusan Anda bisa dipengaruhi oleh teman-teman, gitu ya. Siapa teman Anda? Ya biasanya itu gitu keputusannya ya. Number 7. You will succeed. You will succeed. You don't give up. Nice. Apa ini? Pas bari nulis, usin ketinggalan ya. Kamu bisa sukses ya? Ya. Ya. You will Kamu bisa succeed if you sukses. don't give up. Kamu bisa sukses tidaknya If tergantung you, kamu. jika Anda tidak Tidak nyerah. Very good. Nice. Number 8. Oke, baca boleh. Siapa yang lain baca? I need to finish Yes. all of the tasks. I need to finish all of the tasks before 9. Apa nih? Saya butuh menyelesaikan all semua tugas. Semuanya tugas sebelum jam 9. Sebelum jam 9. Ya, 9 PM ya. Number 9. Nice. You can resist the temptation to eat Yes. junk food with self-discipline. My mother nice. Yes. My mother. Kamu nice. Good. You can resist the temptation bisa. to eat junk food with the Kamu self-discipline. bisa Ya, you can resist the temptation. Anda bisa bertahan temptation, menahan ya, to eat junk food. menahan makanan junk food siap saji. Ya, siap saja with self-discipline, dengan cara disiplin yang baik, gitu ya, disiplin diri. Number 10. noise You can distract your studies. Apa ini? Noise can distract your studies. Noise itu berisik, kebisingan teman-teman. Noise can distract. Bising dapat Kebisingan bisa mengganggu Yes. belajar kamu Pembelajaran, very good. Jadi Pembelajaran. kebisingan bisa Pembelajaran kamu. mengganggu pembelajaran. Very good, nice. Miss Dede, amazing, good job. Nah, ini teman-teman yang sekarang kita pelajari yang ini teman-teman. Nah, jadi yet, still, already. Bedanya apa sih teman-teman? Still itu means that something is ongoing, hasn't finished, particularly when it was expected. Jadi still itu adalah contohnya, is your father still at the same company? Apakah ayah Anda masih di company yang sama, di perusahaan yang sama? Still masih gitu ya. Nah, yet juga gitu. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened, we usually put in the end of sentence. Example-nya gimana? She won't have sent the email yet. Nah, dia belum mau mengirim emailnya. Jadi yet belum ya. Already. Nah, ini juga sudah kalau ini. Already means that something happens earlier than we expected. Ya. Contohnya,
He has already done the shopping. He is watching TV now. He has already done. Dia sudah menyelesaikannya. Di shopping ya. Sudah shopping maksudnya. He is watching TV now. Dia sedang menonton TV. Now kita bantu yuk. Jawabannya apa nih teman-teman? Exercise. Siapa bisa bantu yuk? Number one, 2, 3, 4, 5. Yang mana yet, still, dan already? Miss Dede boleh number one gimana? Have you? Have you? Have you already? Oke, apa nih kira-kira? Have you titik-titik finish your homework? Have you? Apakah yet? Atau still? Atau already? Already. Already, very good. Have you already finished your homework? Apakah Anda sudah menyelesaikan tugasnya? Ya, tugas rumah ya. Number 2, she has been waiting for the bus for 20 minutes and it hasn't arrived. Yet. Oke, kira-kira. Kalau yet biasanya di akhir, still itu di tengah, already di tengah. Sudah. Bisa di tengah, bisa di akhir. Already. Nah, kalau ini jadi apa? She has been waiting for the bus 20 minutes. Dia sudah menunggu busnya 20 menit. And it hasn't arrived Yet. yet. Very good. Yes. Karena di akhir ya. Yes. Good job. Langsung saja teman-teman. Ini dia. Yuk kita baca bersama bareng-bareng. 1, 2, 3, number 1. Have you already finished your homework? Bareng-bareng. Have Have you? you already finished your homework? Very good. Number 2. She has been waiting for the bus for 20 minutes and it hasn't arrived yet. She has been waiting for the bus for 20 minutes and it hasn't arrived yet. Very good. I have already watched that movie, so I can tell you how it ends. I have already watched the movie, so I can tell you how it ends. Very good. Number 4. Number 5. The pizza. They said the pizza would be delivered in 50 minutes, but it hasn't come yet. He said the pizza was to be delivered in 50 Okay, minutes, good. Number but 5. Do you still have some cake left in the fridge? do you still have some cake left in Nice, very good ya. Nah, ini kaitan dengan sudah, belum, sama ya antara sudah dan belum ya. Jadi poinnya teman-teman, already itu di tengah teman-teman, gitu ya. Lalu yet itu di akhir, sedangkan still itu untuk bertanya teman-teman. Do you still? Bisa juga sih yang nggak bertanya, tapi intinya umumnya bertanya, gitu ya. Nah, let's see. Nah, ini dia. Waktunya kita bicara, teman-teman. Ini speaking session. Saya dengarkan di dia nanti ya suara gak? Oke, teman-teman, let's see here. Ini dia pertanyaannya. What inspires you to achieve your goals? Why? Boleh kita diskusi teman-teman ya. Teman-teman boleh menjawab dengan gaduh-gaduh seperti Pak Polri saya gaduh-gaduh kadang bahasa Inggris kadang bahasa Indonesia ya. Ini pertanyaannya, what inspires you to achieve your goals and why? Miss Dede boleh bantu? Apa yang menginspirasi Miss Dede to achieve your goals, untuk meraih goals Miss Dede and why? Boleh dibantu kira-kira apa jawabannya? What inspires you? Oke, Miss Dede ada? Ayo Dede Ibu. Halo. Siapa bisa bantu jawab? Kira-kira apa nih? Bisa ya? Jawabannya, things that inspires me to achieve my goals are, nah, misalnya Anda tanya saya ya, hey Miss Rahma, what inspired you to achieve your goals? Why? Apa yang menginspirasi saya untuk meraih mimpi saya? Things that inspires me to achieve my goals are my family. Oke, misalnya ya, my family.
because they are, I love my family. Nah, misalnya gitu ya. Jadi sesuatu yang menginspirasi saya untuk meraih mimpi saya karena keluarga saya. Gitu ya. Nah, Miss Dede boleh bantu kira-kira apa jawabannya? Things that inspires you to achieve your goal apa kira-kira? Hello? Is there anybody? Apakah ada orang di sini? Oke. Yes. Oh, Miss Siti boleh. Miss Siti apa yang menginspirasi Miss Siti nih to achieve Miss Siti's goal? Things that inspire me to achieve my goal are my son. Your son. Anak. Nice. Why? Kenapa? Because I love you, the sun. you love the sun. Very good. Nice. Very good. Now, number 2. Oke, kira-kira gimana nih? How do you overcome challenge when you are not feeling motivated? Apa yang Anda lakukan? Ya, selesaikan misalnya. Apa yang Anda jawab ya? Overcome, atasi. Challenge when you are not feeling motivated. Pada saat Anda tidak termotivasi atau pada saat Anda kurang termotivasi. Kira-kira apa jawabannya? Miss Parsini boleh jawab yuk. When I am gitu ya, when I am feeling unmotivated, I usually think that pada waktu saya tidak termotivasi, saya biasanya berpikir apa? Miss Sutarmi boleh? Oke, 20.000 naon? Jadi pada saat Anda tidak termotivasi itu gimana? Ngapain gitu kan? What do you think? What do you do? Me myself. Kalau Anda teman-teman nanya saya, "Hai Mr. Ahmad, how do you overcome challenge when you're not feeling motivated?" Ya, bagaimana? Apa yang Anda lakukan jika Anda tidak termotivasi? Ya, so when I'm feeling unmotivated, ya, I usually think that doing OKK is good for me. Ya, suatu saya membeku, ya kan, tidak termotivasi. Biasanya kalau itu pagi ataupun sore, saya jogging ke utara, gate utara balik lagi 6 kilo. Wah, itu langsung seger lagi tuh. Ya, so I go jogging. Kalau teman-teman apa nih, kira-kira? I'm going to Ya. Siapa bisa bantu? Nggak bisa. Oke ya. Ya teman-teman ini boleh di screenshot teman-teman. Nanti teman-teman latihan ya. Teman-teman latihan ini tinggal pertanyaannya. Nah yang hitam ini jawabannya teman-teman. Dilatih sama siapa? Sama anak, sama suami, sama istri gitu ya. Gunakan AI teman-teman. Gunakan AI untuk melatih ya. Karena practice makes perfect. Latihan membuat kita sempurna teman-teman. Gitu ya. Well, memang perlu banyak latihan, pertemuan juga harus sering ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini dia feedbacknya teman-teman. Vocabulary, perbendaharaan kata. Tadi ada apa aja teman-teman? Achieve, success, gitu ya. Lalu ada grammar. Grammarnya juga begitu teman-teman. Jadi kaitan dengan grammar memang perlu dilatih ya. Dan pronunciation, pengucapannya. Nah, ala bisa karena biasa. Gitu ya teman-teman ya. Well, dream big,